Para pengunjuk rasa di Paris melakukan aksi pada hari Selasa untuk menentang pemecatan massal guru dan menuntut kenaikan gaji dari pemerintah. Serikat Pekerja menyebutkan bahwa hingga 30% guru ikut serta, sementara Kementerian Pendidikan menyebutkan angka tersebut lebih dekat ke 10%. Rekaman menunjukkan guru-guru meninggalkan Place du Luxembourg dan menuju Kementerian Pendidikan Nasional, banyak yang mengibarkan spanduk dan meneriakkan yel-yel. Pemogokan ini adalah bagian dari aksi Serikat Pekerja yang berlangsung selama seminggu untuk menentang anggaran pendidikan pemerintah 2026 yang mencakup pemotongan sekitar 4.000 posisi pengajaran sebelum tahun ajaran 2026-27. Pemerintah mengatakan, pengurangan ini diperlukan karena penurunan siswa dalam jangka panjang, terutama di sekolah dasar, dan bahwa sumber daya harus disesuaikan dengan permintaan. Kementerian memperkirakan akan ada pengurangan 116.800 siswa pada tahun ajaran berikutnya. Data OECD menunjukkan bahwa ukuran rata-rata kelas di sekolah dasar Prancis adalah sekitar 21,6 siswa pada tahun 2023, yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata OECD, yaitu 21 siswa, dan di atas banyak negara tetangga Uni Eropa. Concrètement, ça se traduit par des fermetures de classes, ça se traduit par des classes plus nombreuses alors que les classes françaises sont parmi les plus chargées d'Europe. Ça se traduit aussi par la suppression d'enseignements, d'options, de demi-groupes. Tout ça est à l'opposé de ce qu'il faudrait faire pour redonner du souffle à l'éducation en France. Donc ce qu'on dit, c'est que cette rentrée 2026 dans ces conditions, c'est pas possible, mais qu'au-delà, il va falloir vraiment une rupture avec ces politiques d'austérité qui déconstruisent, qui épuisent le service public d'éducation. Actuellement, le service public n'est pas une priorité du gouvernement, que ce soit au niveau de l'école, au niveau des hôpitaux. Et c'est les raisons pour lesquelles on est une fois encore largement mobilisés en intersyndical, aujourd'hui sur l'école, mais on sait aussi que dans les milieux hospitaliers par exemple, il y a aussi des mobilisations pour garantir le service public. L'héritage d'Emmanuel Macron concernant l'éducation nationale, il ne sera pas très bon. Ce n'est pas nos meilleures années. On a eu tout son premier mandat, on avait Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui a fait énormément de réformes, et énormément de notre point de vue qui a dégradé le système. On a eu surtout une loi de transformation de la fonction publique qui nous a énormément affaiblis pour toute la fonction publique, mais bon, l'éducation nationale fait partie du service public et l'héritage donc sera très mauvais. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.